¿Dónde estamos, bien? En alcohol. En alcohol. ¿No? En Cocentaina. Ah, es verdad. Estamos en alcohol. Y en España. It's getting hot now. Y en el terreno. Ready na ang aming lunch. Magpapaano lang. Mama. Magpapainit. Ah, it's true. Mainit na sa labas. Dito kami ngayon sa bukid. Nakapaglinis na ako. Ayan. Hello everyone. Kain tayo ng mangga. It's second part of mango. See? We're getting another mango because the other we finished. We're going to eat another. The other. Abe. Hey. Maano kasi yung mango dito eh. Masyadong matamis. Gusto ko yung matigas. Oh, I know what I can do. Ay, ang sarap ng hangin. On the way. Hello FB world. Ngayon lang nakapag-FB. Dahil busy. Amon. Pues, manguha kami ng ano nga yun, Bi? Nispiro? Nispiro. Uy, ito pala, oh. Ito itong kainin, oh. So we can cut here. Y después. Ayúdame. Ah. Dame. Claro ya. ¿Te ayuda? Ok. Pero un momento. No? Un momento. No. Porque estoy viendo este vídeo. Mira. Níspero. Me llamo Níspero. Qué bueno. Oh, bien. Opa. Vamos a ir. Se llama Pato. ¿Pato qué? Nísperos.